président fɛ n'o ye Blaise ye n b'a fɛ ka kuma minnu fɔ kuma kolomaw don n b'a fɛ denmisɛnninw fana ka faamu sɔrɔ fɛn dɔw la jamana tun bɛ cogo min na surtout sɔrɔdasi kunda n t'a dabɔ kɛlɛtigɛ kama n t'a dabɔ kɔrɔmatigɛli kama jamana in y'an ta de ye n'an ma kibaru dɔw di denmisɛnninw ma fili dɔw bɛ ko rɔ u tɛna ɲɛdɔn o de ye kuma kun ye bi hakɛto bɛ nin ka sarala suru o tuma président Blaise ka yamaruya kɔnɔ n bɛ tɔnden cɛ a musoman a denmisɛn a bɛɛ lajɛlen fo kabiladugu maakɔrɔba a musokɔrɔba a bɛɛ lajɛlen fo dɔnnikɛlaw an ka laadatigiw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada i ka yamaruya kɔnɔ Blaise n ye baro min mɛn sɔrɔdasi kunda bi n'o ye Ibrahima ni Bakoyi ka baro ye n ye kibaruya caman sɔrɔ a kɔnɔ nka ne tun b'a fɛ ka dɔɔnin fɔ mɔgɔw ka faamuli sɔrɔ bamananw ko ten diɲɛlatigɛ la yɛrɛdɔn o de ka ɲi ni ko bɛɛ ye n'i yɛrɛ dɔn ka ban alors i ka ko taabolo a bɛ ɲɛ an bɛ ka nimisa président min nɔfɛ bi n'o ye Idrisi Dibi ye a ka baara ɲumanw kɛlen n'an bɛ k'o de tanu bi n b'a fɔ jama y'a ka faamu anw ka jamana in de tun bɛ tan fɔlɔ nka dɔn b'a ka dɔgɔn dɛ jamana in tun bɛ ta cogo di n bɛ taamasiyɛn kelen di mɔgɔw hakili bɛ Seku Ture la Laginɛ jamanakuntigi kun don Portugais y'a attaqué le 22 novembre 1970 o y'a sɔrɔ Musa Tarawele fanga ta san 2 OU a créé en 63 a waati fanga t'a la n'a bɛ se ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ dilan ni sɔrɔdasiw ye donc jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan de tun bɛ se ka mɔgɔ caman ka ko ɲɛnabɔ o sen fɛ Seku Ture la kulela a ye dɛmɛ ɲini an kɛrɛfɛ jamana minnu fɛ Mali de y'a jaabi a waati y'a sɔrɔ Musa Tarawele a ye fanga ta san 2 mais a ye yamaruya di a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ma o wulila ni MIG 21 2 de ye a waati farafinna MIG bɛ jamana min bolo a ka dɔgɔ nka o 1970 min filɛ o ye Rusiminɛnw de tun bɛ yan MIG 21 ni mɔgɔ min b'a dɔn a tiɲɛni n'o fanga ka bon a caman tun bɛ Mali la yan tarata o tarata juma o juma i kun ye sanfɛ o kɔfɛ minnu bɛ ka fara kan o ye MIG 23 ni MIG 25 ye a waati MIG 29 Mali ma sɔrɔ dɛ nka baara in kɛra ni MIG 21 de a donni kama MIG dara n bɛ mun fɔ mɔgɔw b'a dɔn Bamakɔ yan o ni Cɛkɔrɔba u fila de interview la Laginɛ Portugais ka mercenaires k'a bɛɛ tiɲɛ ka a gundo bɛ waraka dugu jɛlen Musa Tarawele yamaruya di le capitaine Amara Dafaga n'u ko général Amara Dafaga a waati a bɛ capitaine Sunkalo Samake ka mara de kɔnɔ Kampala la ani cɛ 75 bɔra kunɲɔgɔn kelen ka taa Laginɛ ratisse ka kɛlɛ kɛ Conakry dugu kɔnɔ k'a ban pewu kunɲɔgɔn kelen ka Laginɛ ka hɔrɔnya d'a ma n bɛ segin a kan c'est fait le 22 novembre 1970 cɛkɛlɛ don dɛ jamana min y'o kɛ n'a fɔra bi anw gɛnna ka n'an dan yɛrɛ la fɔ Sevare fɔ Faransi ka wuli ka n'anw dɛmɛ a maloya ka bon dɛ an k'o page tourner n t'a fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ nka Mali ye kɛlɛ fila kɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ fila in dɔn a kɛra an kɛrɛfɛ jamana dɔ de la kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ in kɛra 1974 n bɛ mun fɔ n b'a sidɔn dɛ a waati y'a sɔrɔ n bɛ lycée la n tɛ denmisɛnnin ye dɛ Mali gagnera kɛlɛ in na nka Mali ka cɛ 50 o de tununa ka don Ɲaame territoire kan n'o ye Niger ye a donni kama sɔrɔdasi fanga tɛ yen Amadu Jori de tun bɛ fanga la nka a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ministre de la défense tun ye Seni Kunce ye Musa Tarawele a y'i sen don k'i bolo don cɛ 50 nɔfɛ a ma sɔrɔ koyi kalo 2 kalo 3 fo ka se kalo 4 ma conseil des ministres bannen Kisima Dugura i kan d'a ma ko Musa yamaruya di yan juma nata i bɛ taa an ka cɛw nɔfɛ a ko Kisima ye yamaruya di ma semaine bɛ jɛnna n'a ye a ye jumadon mun fɔ n bɛ ka mun fɔ bi
Mohamed Tarou fait Ibrahima Koulibaly, Beledugou Kado. À l'époque, il est sergent de l'armée de l'air. À retraite la Kati. Tchorobado Bide. Oumodour le train 24 la Niami. Piloti. Co-piloti. Un capitaine et le technicien de l'air qui s'appelait Ibrahima Koulibaly. À retraite la Kati. Mbalmou. Angananga l'autre qui est même même une jamana ngo ika fodin sunga famdi aduni kama kismantara aya nyini ministre de la défense no anyo na ku malaya parce que le ministre de la défense de l'intérieur aya nyini ko rencontrer Niamey ou sigira ou mana airfla ce bidun blal ko mama fo kismanya yi ka fo nyetala akobo mon colonel nebe nyinel kilino mbila nyinel kilino ne ke mo bo dronde Niger colonel yi kando ko nyinali join ko e kana ne ka cedon dia nga misali ni mo ma fe ka bo camion na ya Niamey ka ta gawo ni mo wula camion na ka ta gawo joli bi se gawo kisman kuma ga de ni a colonel nyoma Niger doya jabi ko shiki ako wa colonel netla la kuma la ni segme mo bo Niamey ki la se gawo ni kisman menga avion ta 600 2 heures de temps ne be se Bamako ne selen ko comment bana kaneka che bidru di mba chronométrer segi mana dafa ka so ne ka chedu masse gao sini soma je te déclare la guerre je vous envoie 3 MiG-21 c'est une déclaration de guerre mon colonel comprends cela je vous élargis au territoire voltaïque aya camion ta jigina a tourner Bamako fitri sera ka 29C 22h 23h mamna asro le colonel Moussa Keita otnik au gouverneur yi oui téléphone ti directement défense là a ko che bidru élément nana c'est et sauf a ko fonta o jamana ngum metti foloti ndrege nyoanege ba fa moy ni ka wuluju fa do tabikin o sira sifa ne simbero de ane jira ka janvaya 91 kangalo betke ngam kali alala malien Beyansiri au lendemain du 26 mars 1991 le Mali avait 6 escadrilles fonctionnelles quelques avions bisaba ani woro escadrille clé ou quelqu'un avion woro di no nyon woro be mo mbulu 6 x 6 ou 36 di une escadrille c'est 6 appareils de combat au ben mo mbulu itese kamine sous région connaît à Malik Msi Kamada Mora jamana kan ni Algérie machi gum disawna mina mon hakili jigi ngo kara 91 1989 1990 libéra kelela asro uya ko rasade kodi ne akila uya sro nyomo wi nyonye kama dano tegele nyira ka fo force de uya nu wawle ko mog no mita libéra kata keleke pour que ka rebel num kele ka besi dana achedma morami mali wa kana nyene juna de achedma bola atoko général Cheikh Jara Marakala kadu ni ma fli chain la ba 3 avions nga kelekra mali breru de aké mali bredem de aké cassé au 1990 ni événement 91 sur la sous-tatu budget voté tout ni date na douala mbalmo nywa nege namara te farifin fika tasma douala Tcheko ma adam ni tchete muso siga barake Tcheko ma adam ni tchete tcheko te siga ke angana nyugo nege hali swasi tcheta malla kabi 91 famberom na ko bi politique du parti politique mu ma lycée de bebo ni kelente de ay malien beyni be anyini ki dendo swasiala ngani ya ta chugo tant que intervention be politique kunda ataki sawi o mangana nyo musala Idriss Dibo mun flele kan koke anga nyugo akila jigi ngongu kuni wore kumbe fala jana le kasiki Francis deme kono usina abre on a le genga bo cousin do kasiki asigile 1979 fanga na gela ka gela chado ma here soro Idriss Dibi cleñe rébellion formée Libye frontière la fa l'argent ka jigi kana usina genga bo fanga la précisément le 1er décembre 1990 enga be fanga la bi 1990 2020 sambi saba atokadi obe jamana kono ko yusrasi
u bɛ baara de la démocratie tɛ se ka to k'an y'o janfa nka olu ta tɔpɔtɔ anw de y'an taw janfa n'an y'u janfa an m'a bila minɛn min kɔnɔ o y'a nɔ ye maa critiqué tɛ ne ma fɛn o fɛn bi a bɛɛ ye Prytanée école ye Prytanée dalila en 1980 81 d'ailleurs n'i ye jateminɛ kɛ cɛ k'o fɔli man ɲi Mali événement 91 kɔfɛ an ka cɛ duman fɛn o fɛn tun bɛ armée kɔnɔ u ye retraite anticipée dayɛlɛ sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ye Mali cɛ duman fɛn o fɛn tun bɛ yen ni Musa Tarawele y'a ta fanga la k'a fɔ sɔrɔsi dɔw formation union soviétique minnu ye sergent ye minnu ye adjudant ye a cɛ duman fɛn o fɛn a bɛɛ ye retraite anticipée ta a spécialiste de MIGU a spécialiste de BRDM les BTR 60 a fɛn bɛɛ les ordres de Staline a spécialiste fɛn o fɛn bɛ yen depuis événement kɛra n'u ye retraite anticipée dayɛlɛ sɔrɔsiw ye a bɛɛ bɔra ka retraite anticipée ta ka warinin ta dɔrɔn 2-3 millions 4 millions ka taa i yɛrɛ ka armée bila recrutement jɔn kɛra o kɔfɛ politique recrutement anw ka jamana in b'o de bolo an kana ɲɔgɔn musala namara tɛ fari f'i ka ta don a la ne Sunkalo tun bɛ min fɔ ka fɔ jama ye o ye nin ye n'an mi kow yɛlɛma an ka kow yɛlɛma tali tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ an denmisɛnnin an y'o ye bascule de tun na turu dugu fɛrɛ lɔ cɛmisɛnninw b'a fɛ k'u yɛrɛ san u bɛ fini bɔ ka na yɛlɛ i m'a yɛlɛ n'a y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ ne tɔsira b'i fɛ u b'a fɔ apt i kun bɛ di yɔrɔ bɛɛ i bɛ yɛlɛ intervention t'a la n'i y'a ye politique la intervention bɛ kɛ sɔrɔsiya la a kɛra sarata yɔrɔ de ye sɔrɔsiya tɛ kɛ sarata yɔrɔ ye k'i nimisi ka wara cɛku la ne tun bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'o faamuya bi Blaise ka yamaruya kɔnɔ o ye nin ye a bɛ yafa n ma